حبا تبسموا خيرا تكلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa berhadir dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diasuh oleh guru kita Habibana Aidrus bin Muhammad Al-Aidarus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keafiatan, mengkabulkan akan semua hajat-hajat beliau baik daripada urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja mendengarkan daripada lantunan-lantunan daripada pujian kepada sang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pujian-pujian tersebut, salawat-salawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita yang hadir sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, ketika seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka daripada nafas orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan malaikat tersebut kepalanya sampai kepada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan kakinya menembus daripada 7 petala bumi. Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelam di dalam lautan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah malaikat tersebut menyelam di dalam lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk mengepakkan sayapnya. Maka dikatakan seberapa banyak daripada tetesan air, daripada jumlah bulu-bulu daripada sayap malaikat tersebut, maka sebanyak itulah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitulah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang selalu meluangkan waktunya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pada bulan Sya'ban ini, bulan yang dikatakan bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh ulama, Sya'ban sahrus salah ala nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban ini yakni bulannya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diyakinkan orang tersebut telah beriman, telah mempunyai keimanan yang full di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syahid daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di dalam bulan Sya'ban ini. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah selalu senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada siapa? Yakni orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo mari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semarakkan, lantunkan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah kita, anggota tubuh kita, mata kita berhak memandang daripada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak dibubarkan daripada tempat ini, melainkan semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah. Semua daripada keduka-citaan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.